So, hi guys, welcome to my freaking vlog. Karon day kay mga adto sa Cotabato. Mo bisita sa atong mamu. Oni akong mga kauban guys, tara guys. Shee. Tara guys. Dapat sila guys. Tara guys. Say hello. Hello. Mana mong driver? Ano driver? Mulok juga. Hi guys. Tara mong passenger. Mana yung tindahan? Tinta. So guys, update lang tamo guys. Okay guys, bye bye.